तो फाइनाल देखिपार आम आसी पहुँची गले आउ माने एठी गोटे रूम वाला अच्छी से माने ता जिनस पत्र सब बाहर पकई देछि एटा होची हम बोहंगा रूम ए रूम टा होची बोहंगा रूम आउ आमे गले आउ से समान सब छुआ से भितर अच्छी मुझे बाहर तो मान कहीदे पहुँची गली बोली आटोरे आसली अटोरे से भिडियोटा कलिनी मैंने तरतर जल्दी पड़े भिडियो कराइली तो मजे गाधे ना टे मैंने लेट हो गला ना आसवा तो मैंने पूरा मुह टिके पूरा कला पड़ जाए टिके ना एक्चुअली मुझे देखा कला तो सेमती किसी कथा ना आठ देखिए आमर कौन बना आम छुआ खायापी आठ बना पछ कौन बना कौन कौन बना भात भात डाली भात डाली खिचड़ी बनाउछ तो खिचड़ी बनाऊ छुआ खाइब खिचड़ी माने भात डाली सब मिक्सिंग करी बनाऊ एई मियाओ पई ठिया आईची आउ बाबा आसी ना ड्यूटी जाइछन्ती ड्यूटी आसला परे समस्त देखा पाइब से दीपर आसते खाई खुआकी पुणी गलानी आमे जेहेतु रूम को आसचु देखिए एजबेस्टर रूम जेहेतु बाहर से अलग लगुव आज आम आसिकी गोटे तुम जिन देखुचे आसिक आम जेहतु चिकेन फिकेन टे आसिक आम फ्लिपकार्ट गोटे मगेलु लिखाई फ्लिपकार्ट मिनिट मैंने 9 मिनिट आसिक 300 पहुंचे बुझल तो आम आसिक गोटे गोटे पेप्सी गोटे मगेलु ठंडा आ सांगे गोटे बॉर्नविटा देखी आ बॉर्नविटा छुआ खायापी एटा गोटे मगेलु ये दुटा जिन मगेलु जो 2 लिटर माने थम्स अप को पड़ा माने 80 टका पड़ा किंतु एटा आमे जदी बाहर आनिबा बाहर आनले हमको पड़िजिवो मिनिमम 100 टका 2 लिटर ये आने माने 100 टका नियात पड़िबो आउ ए बॉर्नविटाटा पड़ला हमको 100 टका पड़ला एटा 110 टका लगे किंतु 100 दुटा जाक मिसी 180 टका एमती ना केते कोन पड़थिला तो से दुटा आसी के आनी छि मु पुनी आउ गोटे जस्ट ऑर्डर कर सेटा आसीबो आसी नै आउ टाइम हो गलानी 2 मिनिट कि 1 मिनिट भीतर आसी पहुंचो सेटा आनले तुमको देखै दे सेटा गोटे एक्चुअली होची ट्रिमरटा सेटा मु बहुत दिन एक्चुअली मोर दाढ़ीटा बहुत जल्दी बड़ हो जाउची बुझिलो माने एमती एबे प्लेन एबे मु टिके 2 दिन तळे माने छर होईची आउ किछि गुटे सप्ताह पर पूरा एमती पूरा माने बहुत माने बड़ हो जिवो आउ तो सेटा मु नै गोटे आनी के रखि देबा आउ जेतो हमें टाउन ले एठी अच्छे तो से माने फ्लिपकार्ट अमेज़न आमर सब कुछ माने जल्दी जल्दी पहुंच जाउची माने जेमते हम नॉर्मली ऑर्डर करछे लेट रे पहुंचबो किंतु ता भीतर गुटे गुटे माने जल्दी अछि जेमते स्विगी इंस्टामार्ट आउ जियो मार्ट हे गेला माने रहउची किंतु एठी होउची कोन माने जल्दी पहुंच जो माने टाउन ले जेतो हम अछि मेन टाउन ऊपर तापर फ्लिपकार्ट मिनिट गुटे चलची एठी 9 मिनिट रे फ्लिपकार्ट रे जहां भी ऑर्डर करियो 9 मिनिट आसी पहुंचो माने पनी परिवा जहां भी तो माने ऑर्डर करियो 9 मिनिट रे भीतर आसी पहुंचबो आ तापर रहिला हमर बिग बास्केट ब्लिंकिट माने स्विगी इंस्टामार्ट तापर रह गेला हमर जोमाटो फमाटो सब आ होची अमेज़न नाउ अछि उठे अछि अमेज़न नाउ सेटा भी जल्दी पहुंचो 25 मिनिट आधा घंटा अमेज़न नाउ रे टिके लेट हुए नले फ्लिपकार्ट रे आ स्विगी इंस्टामार्ट रे टिके जल्दी हुए आ ब्लिंकिट आ बिग बास्केट रे टिके बहुत लेट हुए नले आ सब सेम माने ओके बाकी प्राइस भी भलो अछि बहुत कम प्राइस रे बाहर जिंदी हमर पियाज किलो केमती हमर एठी रहउची 40 टंका ये ऑनलाइन हमको 20 टका पैसा केमती पड़ियो एमती कम सम बाकी सब जिन सामान न नले टिके ऑर्डर हो जिवो आउ तो चलो तुमको देखौची बोधे से ऑर्डरटा आसी गलानी फोन आसिलानी गोटे तो सेटा आनी कि मु तुमको देखौची कोन सेटा केमती चलो हम देखौची एक्चुअली एबे रूम रे के आसी नांती ना एबे टाइम हेलानी समत आस्तुबे मु भी जाई के ऑर्डरटा नै आसी बाहरो इट रहिला और गेटटा सेट रहिला ऑर्डरटा नै के आछी तो फाइनल देखि बारथो जाय कि मु गेट पाखरे पे नै आसीली हे आसी गेला हमर फ्लिपकार्ट मिनिट पटाक से पहुंच गला एक्चुअली मोटे ट्रिमोटा ऑर्डर करते मन तो कही तो देखि पारथो ट्रिमोटा केमती कोन हिची तो मन बाहर कर देखौची हे ए कंपनी रो बॉम्बे सेविंग कंपनी ए कंपनीटा आ प्राइसटा तो मन देखे दउची एडी देखो प्राइसटा देखलो 1000 टका अछि किंतु 1000 टका न 50% पूरा डिस्काउंट अछि माने 500 टका रे मिलला बुझिलो तो सेटा ऑर्डर कर देली बाकी आउरी गोटे मु टिके एटा ऑर्डर कर सरची पापा मते फोन करी कहले कि गोटे माने 5 किलो आटा 2 पैकेट गोटे ऑर्डर कर माने 10 किलो पई जने माई जने सन तांकर गोटे नेबे आ गोटे आम एठी रहिया पे रखिया पई गोटे
ମତେ କହିଲେ କି ଦିଟା ଯାକ ଅର୍ଡର କରିଦିଅ ଗୋଟେ। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ଅର୍ଡର କରିଦେଉଛି। ତ ସେଟା ପୁଣି ଗୋଟେ ଏବେ ଅର୍ଡର କରିବି, ଆଉ ସେଟା ଆସିବ ଗୋଟେ ଅର୍ଡର। ଆଉ ଚିକେନ ହେଇଛି, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଚିକେନ ସହିତ ରୁଟି, ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖିବାର ତ ଆମର ଡାଲମା ଛୁଆର ନେଇ ହେଇଗଲାଣି। ସେପଟେ ବୁଲୁଛି, ଖୋଲିକି ଦେଖିବା କେମିତି କଣ ଏଟା। ମୁଁ ଖୋଲି ନାହିଁ, ନିଜେ ଦେଖି ନାହିଁ, ଦିଦି ଏମିତି କଥାରେ କଥାରେ ରଖିଦେଇ ସାରିଲେଣି ସେଠି। ଏଟା ଖୋଲିବା, ଚାଲ ଖୋଲିକି ଦେଖିବା କେମିତି କଣ। ତ ମୁଁ ବି ଏ କମ୍ପାନୀ ଫାଷ୍ଟ ଅର୍ଡର କରିଛି। ଆଗରୁ ଦେଖିଛି ୟାର ଭଲ ଭଲ ରିଭ୍ୟୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ବାକି ତଥାପି ଥରେ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରିଦେବା ଏଠି। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। ବହୁତ ଟାଇଟ୍ ଅଛି। এটা ଖୋଲିଛି, ଏଟା ଗୋଟେ କ'ଣ କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ୍ ଦେଇଛି। ଏଥିରେ ରହୁଛି ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ହଉଛି ମେସିନ୍, ହିଁ ମେସିନ୍ଟି ଅଲଗା ଦେଇଛି ଗୋଟେ। ଏଇଠି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ମେସିନ୍ ମୋ ଆଗରେ। ମେସିନ୍ଟା ଦେଖିବା କେମିତି ଦେଇଛି। ବାହ, ପୁରା ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ମେସିନ୍ ଅଛି। ତମମାନଙ୍କୁ ସାଉଣ୍ଡ ବି ଶୁଣା ଯାଉଥିବ। ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ଅଛି, ମାନେ 90 ମିନିଟ୍ ଚାଲିବ। ଆଉ ଏଇଠି ସବୁ ଦେଖିଦେଇଛି, ମାନେ ଟ୍ରିମର କେମିତି କ'ଣ ସିଷ୍ଟମ ସବୁ ଦେଖାଯାଉନଥିବ ସେମିତି କ୍ଲିଅରରେ। ବାକି ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି ଏଥିରେ, ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଇଏ ଦେଇଛି ୱାରେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼। ଦେଖିପାରୁଥିବ ୱାରେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ ଦେଇଛି। 2 years ୱାରେଣ୍ଟି ଅଛି, 2 ବର୍ଷ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। 500 ଟଙ୍କା ଜିନିଷରେ 2 ବର୍ଷ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ମାନେ ୟାଠୁ ଆଉ କ'ଣ ଭାବିବେ ଦେଖ। ଦେଖିପାରୁଥିବ କ'ଣ ଦେଇଛି। ଆଉ ଏଇଥିରେ ଦେଇଛି ଆମର ଜିନିଷ ସବୁ ଦେଇଛି। ଏଇଠି ସବୁ ଟ୍ରିମର ଦେଇଛି, ମାନେ ବହୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ ଦେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଟା ହଉଛି 2ଟା ଇଏ ଦେଇଛି ତାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସବୁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ରଶଟା ଦେଇଛି, ଆଉ ପୁଣି ଦେଇଛି ଦେଖ 1 2 3 4ଟା। ଏଇଟା ତାର ଚାର୍ଜର ଦେଇଛି। ଆଉ ଏତିକି ଜିନିଷ ଦେଇଛି, ଟୋଟାଲ ଦେଇଛି ଏତିକି ଜିନିଷ। ଟୋଟାଲ ଏତିକି ଜିନିଷ ଦେଇଛି 500 ଟଙ୍କାରେ। ମାମା ରଖ, ମାମା ରଖ। ଦେଖିପାରୁଛ ତ ମାନେ କେମିତିଆ, ମାନେ ଝାଳ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ଦେଖିପାରୁଛ କେମିତିଆ, ମାନେ 500 ଟଙ୍କାରେ, ମାନେ 500 ଟଙ୍କାରେ ଏତିକି ଆଇଟମ ଦେଇଛି। ମାନେ ମେସିନ୍ ବହୁତ ହି ଫାଷ୍ଟ ଅଛି। ବାକି ଏଇଟା ଥରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଟ୍ରାଏ କରିବି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାପାଙ୍କର ଟିକେ ଦାଢ଼ି ବଢ଼ି ହେଇଛି, ସେଟା ଟିକେ କାଟିବା। ମାନେ ବହୁତ ହି ଫାଷ୍ଟ ଅଛି ମେସିନ୍। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏଇଠି ତାର ଟାଇପ୍ ସି ର ମାନେ ଇଏ ଦେଇଛି, ଚାର୍ଜର ଦେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ। ଏରା ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଟିକେ। ଓକେ, ଆରେ ଏଇଟା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଯେ ଭାଙ୍ଗିଦେବ। ମୋ ଦେଖିବାରେ ଜିନିଷ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ତ ବାକି ୟୁଜ୍ କଲା ପରେ କ'ଣ କେମିତିଆ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖା ହବା ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଟାଟା ବାଇ ବାଇ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ରାତିରେ ହେଇଗଲାଣି, ତ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଅଲରେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇବା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ କୋଉଠୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଟାଟା।